Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in Estetika Design Channel. Kali ini saya ingin share how to make it design in Adobe Illustrator. So check out this program. Enjoy.
Oke guys, semoga pelajaran kali ini berguna, and don't forget to comment, like, subscribe, klik lonceng and share agar orang lain mengetahui apa yang kita ketahui dan menjadi ladang amal buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.